চরম আর্থিক অনটন আর নিত্যদিনের লড়াইকে সঙ্গী করে জাতীয় ক্রীড়া মঞ্চে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করল ধলাই জেলার আমবাসার লড়াকু মেয়ে অনিতা ত্রিপুরা। গত মার্চ মাসে মধ্যপ্রদেশে আয়োজিত জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে এনেছে সে। ত্রিপুরা থেকে যাওয়া 19 জন প্রতিযোগীর মধ্যে অনিতার এই অভাবনীয় সাফল্য রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রশংসিত হচ্ছে। সমস্ত প্রতিকূলতা ও সীমিত সুযোগ সুবিধাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অনিতা প্রমাণ করেছে যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রম থাকলেই যে কোনো স্বপ্নকেই বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব। আমবাসা কোয়ার্টার এলাকার বাসিন্দা অনিতা দের 5 সদস্যের পরিবারে দারিদ্র নিত্যদিনের সঙ্গী। তার বাবা গজেন্দ্র ত্রিপুরা বন দপ্তরের একজন অস্থায়ী কর্মী। নুন আনতে পান্তা ফুরোনোই সংসারে থেকেও মেয়ের স্বপ্ন পূরণের পথে পরিবার সবসময় ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিতার এই অসাধারণ সাফল্যে তাকে বিশেষ সম্মান জানিয়েছেন 28 নম্বর আসাম রাইফেল ব্যাটালিয়নের কর্নেল D.H. চৌহান। অনিতাকে ফুলের তোড়া, উত্তরীয় এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি আগামী দিনেও তার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। এই জয়ের খবরে আমবাসা সহ গোটা ধলাই জেলার আনন্দের হাওয়া বইছে। স্থানীয়দের মতে অনিতা আজ শুধু একটি পদকই জেতেনি, বরং প্রমাণ করেছে মেধা ও ইচ্ছাশক্তির কাছে দারিদ্র কখনো বাধা হতে পারে না। कमांडेंट अम्बासा जो एरिया है वो मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, मेरी जिम्मेवारी का इलाका है। तो जब हमें पता चला अनीता त्रिपुरा ने ये अचीवमेंट किया है तो हमने इनको अप्रोच किया, बिकॉज मेरा एम है बीइंग अ सामरिकल सिटिंग हियर, मेरा फोकस एरिया यूथ, यहाँ का लोकल यूथ भी है, उनको मैं यहाँ पे बुला के ट्रेनिंग देता हूँ। पिछले 1.5 साल से हमने 150 यूथ को आर्मी, अग्निवीर, SSC GD, पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन करवा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देगी। तो जब ये बच्ची का मुझे पता चला तो हमने इनको अप्रोच किया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इसकी जो स्टोरी है, जो इसकी अचीवमेंट है, वो पूरे त्रिपुरा में सारे यूथ हर घर में ये बताई जाए, क्योंकि कुराश एक गेम है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, जो कि एक जूडो की तरह ही है। सो पहले तो मैं इनको बुला के सम्मानित करने का, क्योंकि इनकी मोटिवेशन, इनके पिताजी का जो हौसला है वो बढ़ा रहे, और इनसे बाकी जो पेरेंट्स हैं वो भी ये सीखे कि हम अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं यहाँ पे हूँ, अभी हमने इनको सम्मानित किया है, बाकी मैंने हर मंथ 2000 रुपीज़ डाइट देने का मैंने बोल दिया है। जब तक हमारी यूनिट यहाँ पे है, अगले 1.5 साल हम इनको हर महीने 2000 रुपये डाइट का दिया करेंगे, ताकि ये अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें और इंडिया को रिप्रेजेंट करें, मेरा ये है। उसके अलावा इसकी और भी कोई ज़रूरत है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड, हम हमेशा यहीं पे हैं और अभी हम इनका ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। रिपोर्ट संवाद प्रतीक्षा।